Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? I hope your condition is good today. Miss In harap kabar kalian pagi ini baik-baik saja. Okay, today we are going to learn about simple past. Jadi hari ini kita akan belajar tentang simple past. Do you know what is simple past? If you still don't know, so let's study together about simple past. If you wanna say or tell something in the past, so you have to use simple past. Kalau kalian ingin mengatakan atau bercerita tentang kegiatan di masa lalu, di masa lampau, kalian harus menggunakan simple past. And the characteristic of simple past is you have to use verb to. Dan karakteristik dari simple past sendiri adalah menggunakan verb 2 atau kata kerja bentuk kedua. And how do you make a sentence using simple past? Bagaimana cara menggunakan or make atau membuat kalimat dalam simple past? This is have already there is a pattern, sudah ada rumus about simple past ya. There is positive form, negative form, and interrogative form. Jadi di sini sudah ada rumusnya menggunakan kalimat bentuk positif, negatif, dan interrogatif atau pertanyaan. For the positive form, you have to write subject and verb to. Untuk yang bentuk positif, kalian harus menuliskan subjek kemudian verb 2. For the example, she bought a new book yesterday. The verb 1 of bought is buy. Contohnya, she bought a new book yesterday. Jadi bentuk pertama dari bought sendiri itu adalah buy. Karena dalam bentuk positif, kata kerja harus menggunakan bentuk kedua, jadinya buy diganti menjadi bought. Okay? And for the negative form, you have to write subject, did, plus not, plus verb 1. Dalam bentuk negatif, kalian harus menuliskan subjek, did, kemudian not, kemudian verb 1. You don't use verb 2 in this form. Kalian tidak menggunakan verb 2 di bentuk kalimat negatif. Because have already there is did, karena sudah ada did, so you have to change to be verb 1. Jadi, kalian harus mengubah menjadi verb 1 karena sudah ada did. For the example, she did not buy a new book yesterday. Ya, dia tidak membeli sebuah buku baru kemarin. And then how about interrogative form? Bagaimana dengan kalimat tanya? So for the first you have to write did. Yang pertama kalian harus menuliskan did and then subject, and then verb 1. And don't forget question mark. Jadi untuk yang negative form kalian harus menggunakan kalian harus menuliskan did, kemudian subject, kemudian kata kerja bentuk pertama, dan jangan lupa tanda tanya. Okay? For the example, did she buy a new book yesterday? Apakah dia perempuan membeli sebuah buku baru kemarin? Nah, that is. So, you have to memorize about the changes verb 1 to verb 2, okay? Now, let's study about how to answer the question in the interrogative form. Sekarang, ayo kita belajar tentang bagaimana cara menjawab pertanyaan di dalam kalimat bentuk interrogatif. Have already there is one question. Did she buy a new book yesterday? Apakah dia perempuan membeli sebuah buku baru kemarin? In this question, there are two answers. Di dalam pertanyaan ini ada dua jawaban. For the first is yes, yang pertama adalah iya, and for the second is no, yang kedua adalah tidak. Focus on the words that Miss Iin circled. Fokus ke kata yang sudah Miss Iin lingkari. There are two words. The first is she and the second is did. Ada dua kata, yang pertama adalah she dan yang kedua adalah did. If the answer yes, kalau jawabannya yes, you have to write the subject first. Because the subject is she, so you have to write she. Jadi yang pertama kalian harus menuliskan subjeknya dulu. Karena di situ subjeknya she, kalian harus menuliskan she. And then did, kemudian did. Ya, do you understand? And then if the answer no, kalau jawabannya no, of course it's same. You have to write she first. You have to write she
as the subject. Kalian harus menuliskan she dulu, subjeknya, and then did plus not. Kemudian did ditambah lagi not. Atau kalian bisa singkat menjadi didn't. Kalian tulis did, and, koma atas, kemudian T. Based on my explanation, do you understand? Berdasarkan penjelasan Miss In tadi, apakah kalian sudah paham? If you understand, let's continue to the next slide. Kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke slide berikutnya. Now, let's study about how to change verb 1 to be verb 2. Sekarang, ayo kita belajar bagaimana cara merubah kata kerja bentuk pertama menjadi kata kerja bentuk kedua. Actually, there are two kinds of verb. The first is regular verb and irregular verb. Sebenarnya ada dua bentuk kata kerja. Yang pertama yaitu kata kerja beraturan dan yang kedua yaitu kata kerja yang tidak beraturan. But today, let's study about how to change verb 1 to be verb 2 using regular verb. Tapi hari ini, ayo kita belajar tentang bagaimana cara mengubah kata kerja bentuk pertama menjadi kata kerja bentuk kedua menggunakan kata kerja beraturan. Based on the picture, berdasarkan gambar, if the word using base form, you have to add ed. Kalau kata kerja yang berakhiran dengan bentuk dasar, menggunakan kalian harus menambahkan ed. For the example, walk, to be walked. Play, to be played. Nah, yang kedua, jika ada kata kerja yang berakhiran dengan huruf e, kalian tinggal menambahkan huruf d. For the example, like, to be liked. Move, to be moved. Dan yang ketiga, jika ada kata kerja yang berakhiran dengan huruf y, kalian harus merubah menjadi i dulu, kemudian ditambahkan ed. For the example, carry, to be carried. Study, to be studied. Dan yang terakhir, jika ada kata kerja diakhiri dengan huruf konsonan dan sebelum huruf konsonan tersebut ada huruf vokal a, i, u, e, o, kalian harus menambahkan huruf konsonan tersebut. Jadi menjadi 2. Kemudian kalian tambahkan ed. For the example, plan, to be planned. Stop, to be stopped. Nah, seperti itu. Okay, do you understand? Let's go into the next slide. This is the list of regular verb and irregular verb, so you can read it by yourself, so that you know how to change the verb 1 to be verb 2. For the example, the verb 1 is accept. How about the verb 2 of accept is accepted? Nah, something like that. Do you understand? If you understand, and if you want to measure your understanding, so you can do this assignment. Make a sentence using the following words. Number 1, learn. Number 2, open. Number 3, sleep. Number 4, go. And number 5, walk. Good job for today. See you next meeting. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.